Wen sakar pore ton le pama pantoro na ile watasi amba kibe buto to ni subfaton son pama tit pus di barka ni kisira ni BF beson 20 fa wanyenga i barkan passe ni sanande ko ton goto wenda lar ko tilamti kelem pani ton do tinanda titi sanre werset kibe azanga koya bidenga titasi amba zurara. Temsanu nore daba obsumbo ndeti ambassadeur damba opta Burkina Faso tengwa nanda tupsingu tuma yibere ninkensa opti venrob menga onkotenga torsoba arok Marc Christian Kabore. Oui a gulsuko sinkere ni 2020 vota seba manro na singa kalaka nanda tumnor ninga singeta vota sogoli yelle rati yeti seniwa ramba obsera parti politique bu totore nan pa opta sa pa mantikre ntumeti vota sogola yesoma. Edna dengan titesa kosiam na yirunwa wiligia titenga tor soba arok Marc Christian Kabore obrega temsa nore hedaba obsombonde ti ambassadeur dama septembre chugu rasma wa yibero ya Maroc tenga ambassadeur Canada tenga ambassadeur République française tenga ambassadeur Royaume de Danemark tenga passé République de Guinée tenga ambassadeur neba noua oblagam concept nisba sombonde ti lettre de créance alors Marc Christian Kabore son wilgide top 10 singop tuma Burkina Faso tenga. Ya janvier a chugu rasma nase nantita février a chugu rasma yibu 2020 wa yum de labanan dike Burkina be nisba san vib tenta sa ya senkere ne vota seba manogo se ya ni Burkina be nisba san vib Burkina Faso tengwa bam yari kre anasinga janvier a chugu rasm pila nase nantita mars a chugu pipirare seni wasi ya tumnor ninga singeta vota sogol yeldamba arab so sa ni parti politique bu totore yibere nambango tarsa ampamantikre ntume ti vota sogola ayenere Romeo Koita Sandrine Zougri événement yane bamba 2020 vote son watan ya électeur dam son santa million piga la san serden pilse Burkina Lima la san ya seniwa commission électorale nationale indépendante ya 9 millions nous la son zongur subu ya fichier électoral zugu sinan kapam gulusra bam sonra yikre million nas la zaka la seniwa bilig dambala tini kensa nan pa ma gulso la nan singa janvier arasin pila nasa 2020 wa pourra anti bas mars arasin pipi wa plan national simbe kenga arba menan pa ma gulso la bam denga nan singa janvier arasma nasa anti tok février arasma yibu Côte d'Ivoire ya mankawa seni wa sangele électeur damba sonra yikre million yeme la pusuka na sa damba son tim 1,500,000 wa na yile ti vota yibane la fila nyokolo poa ya ti le ti gouverneur puka nifre sinkene teng so mwensa zabana am yoro ya bon kuma mama am ya sini wa rapporteur nyam mi minti ju on ram pisile nous gouvernement dit qu'a décret et était boule ce n'est pas vote 7 jours on bébé tenga pour moi ne Burkina Faso mbe san et ya ren la tonde sur neba nan to ko na toto ti neba to qui 7 jours vote 7 jours nye lor porwa seni wa sincère parti politique à tort dans maruna yubeura ara kohoblame to moron sagalob tabisa lo moron bon code électoral avora tibala amini ya songor kasenga tumna ya ne katek tumna ya atonga jem samwe parti politique dama bamme han kapamti électeur dambe vote kala tono ya pesi ya tumbiga
avec un petit ton de moto, si c'est pas mon goal, c'est tout bon, il était quoi électoral, ni joue la ton guette un tic d'un tourne. Donc, il est un petit ton nan le yam gomna et fa na taba tourne ton tour. Votação wata sen kene ne nisa sen beteng sa taba at se ni wa mam sere zins ko bisni na yili na song ni kensa metubna toron voti la diaspora vota ara na zinda ambassade monwa ni consulat amba pousse. Gohnera Katuri la loi ningap sombonde ti la loi 081 a 5 no kenda nisba senkede ne fonctionnaire d'ambassade karanga wenga tuma ye ya kwes kensa la SINAFEB Syndicat national des fonctionnaires de l'éducation de Burkina Ramba opta sian kibaki tebatori septembre chugu resmawa yibero 2019 a yumde syndicat kangaramba arobe supano pourrin tebkot gohnera tamo pirsbam daba sempare bamno atalob moba en tore tinati pam venema ton ya SINAFEB, ça veut dire Syndicat national des fonctionnaires de l'éducation de base du Burkina. Ton sere qui va quitter va ya hanan to to gohnera tara ton digidi tara ton samedi date ti abwana ndik nora ituna ndikam contracteur amba fana le fonctionnaire amba ab kien bene un kien contracteur le salaire de base un chic et selon yemre te tout la jaka mbouré un yetien ya indemnité de base ya lan tak ton faran kien bene ya fo na tar pile nu te beto na pa ha nu te kien pile ti mam ne mi yemre te kien pigo ya kien nu ya lan tak mam kien pigo ka to a bora la chara ba hembi zingo ya mam so mo pile nu wala pa mam pa na donc yibe so ba ton tara ambonte avancement par classe date lemti you rapport for hanteman première classe for haman you piga and tar with you DC for king de deuxième classe parti le faut ça et selon ma fa for king de deuxième classe for hunting tabine man humani and tar with you DC humani wa for kasa deuxième classe for king de troisième classe et go nera jimani wa la tun kam miwe ton li kambanga ya ndati so gohnera ya nyam nguli takalamba mana wanti ni tentara inkima yumpila na bipila yumpisi inketin be première classe wa ken retraite inketin be première classe ya paton ngulu kan ya moton an kin mi kiyam ni tin toro la ton mi ne kamite mvuton da ton me banga me ton ya quel problème voilà ton so ko yela go minire ya nyam me tika ya an ko sheba tu pi wodro akara sha katon ko boy parce que ngara man khoba ka chebra ma inspecteur ma biya bora man khoba fo wata jime to yumra ta tabeti bon yam tumra pourquoi ni ba wana powe tiam man statistique eti ni ka powe tiam wa vaka ha wajik tiam ni ba nu ho sigwe ni pi ho sigwe to ba affecte ba yam singo we ya alla ji ministère affecte ne ba to ni yelam ti endib ji bam la ma nyoy c'est ça ene bien bam man patin yeti ni ka yamwa tum ni do yam maintenant ratin di inspecteur ma juto ngene ne ba ne yele sham ton fonta ba ab shama no te ya ba ma affect ne ba na yibe inspecteur ka bol yelam tin in karat ni de ti yam tum ne da ya komi bi sonre sananta bam tusri in yiti Burkina Faso province pisnas la no poussin la Burkina be taba san vib tentas pour la bungura sen kiede ne komi bi sa sekla ningab son bonde ti forum national des jeunes 2019 a yumde sanna zindi septembre a jura san pila ni entita ara san pisi la yemre bobo dula so sol mo rwanda wa opkwera zuroro ara nantika komi bi sa sun twendi ke no kenda nisba anyare go honera optuma wenge sen kiede ni zabra ni teng sonda Archimede Boy Sandrine Zougri venmaya ne bamba ya bwen la kombibi sa sera de mania ya bwen songurbu du la ni kensa twentale wala yampalse na yile na nya gofnera ti Burkina Faso na tongon yidigin ti yira teng so mwen sa zabra poa
ya kwezu kanga zugu lobna sigli ronda forum national des jeunes sinan zin bobo jula so solo munwa kombi bisara wotonu wa ara nan singa septembre rasin pila niwa san wata anti tong septembre rasin pisila yembre ya solo kanga zugu la comité d'organisation a sia qui va quitter bana en convention passé ton tara sogla ti wordo kane ton ninga ton sigla organisation to bonti comité national bobo me sigla organisation bonti comité régional ne monsieur le gouverneur d'Amba te ton fa tangde en tara sam pila na se en tokoto en tout cas etara ze ngiligi na ele nyone te kombi ba fa ton en kengante tumtum kanga la kombi son ton son gundi ya bam tusuli la bam tusula abna yi province en pisnas la nous enfin be Burkina Kawa on wabo e kenreme la tonna mbolo ya ton kombi sombe tiensataba to bonti diaspora Sané Larba Pilra, directeur général de la jeunesse, de l'éducation permanente, Ronda Forum, des jeunes à Kanantolouenda Tabaye. Bala ya sete yuma yipson lo samana et ninga son bonti comité nan porongese noini syndicat na onanti no 15 pidsi et sans in runa nan balengese et mikam ti noini syndicat pusuka la tete kwaba para hanta pisobe anton mane la keta wusa keta me hanaka ton tun la tiksi ni son watawa ton saram te san tiksi gomzut ni sanna yiwa la tete zule ni sanna yiwa et nan le sigliga comité anaz un poro engese na mana wanante no kan sa ton tun donc ton saram te san ton lugul comité wa anan ton tun tilera an ton pore tirawa ya dar fa te zindi ndik nole te san wana wazin pore be mikti no kan nan kapide te nyeme kasamaye Comité d'organisation sincère qui va quitter Barunda Yuber à septembre à Rasmani wa ara le William Bala tizun zaninga sindarambe Conseil national de la jeunesse et ministère de la jeunesse à Souka be asabre zuguti bala obzem sataba zem sataran kanga logor pour wa kitame tu Conseil national de la jeunesse à nyak yamanantira à Larba Pilra forum kanga sol rapura Et nanti longa willi it kiba kun pour la seba kiba zinge la sanati tesma sawa. Le pays waneng pisila yoba zugu buligdame tametre Yakuba Drabo siya dozo ramba sultor soba arata sa kibare tibam tabiga yemre amande dowuje sandaya tiptim soba lanne ba sanda tarbugrodo tubkami siya baramba obtani kanga zakunwa nankwe amande dowuje azakabe région de la boucle du Mouna on konsuru province di tembilunwa sambe kilo santa pista ne mali twadara yi arzumara septembre Rasma Yobe 2019 a Yomde 22h wakata saha dozora mator soba opura kida rodba obzaman toro la pot nimbuira la dozora matomo nyaade nyokol garamba obtuma wenye sampahre le pays wanen pisi la yoba zugu ubuligdame tinne ba sanda tarbugura ro tub kamisin yabaramba antima were sonotis nanam sa zakunwa arzumarare septembre Rasma Yobe 2019 a Yomde sono be boucle du Moune région wa on kokosi province wera yisababo titis naba yemre man kalm kan san wogme atara gadab ziga wena konbego ni lafi tir pamli watasi kibetaba